Josué 6:5. Joshua 6:5. Estas fueron unas instrucciones dadas por Dios a Josué These were some instructions given by God to Joshua antes de entrar a la tierra prometida. before entering in the promised land. Era el último obstáculo que se atravesaba entre medio de la promesa y el pueblo de Israel. It was the last obstacle standing between Israel and the promise. O sea, estas instrucciones fueron dadas a Josué So you see these instructions that were given to Joshua antes que se cayera ni una piedrecita de los muros. before any little rock had fallen from the walls. Moisés tenía que hacer estas instrucciones al pie de la letra Joshua needed to do it to the T of para what was being para instructed que pudiera este último obstáculo so that this last obstacle que le quedaba al pueblo de conquistar, that was stopping the people from conquering, poder conquistarlo. to be able to conquer. Ahora quiero explicar un poquito para poder entender el mensaje mejor. Now I want to explain a little bit so you can better understand this message. ¿Quién era Josué? Who was Joshua? La palabra dice que Josué fue el sucesor de Moisés. That Joshua, the word of God says that he was Moses' successor. Y la palabra comparte ciertas características de la vida de este hombre And the word of God explains a little bit of characteristics of this man que nos hacen entender a nosotros por qué tuvo el éxito que tuvo. that helps us understand in why he had the success that he had. Josué salió de Egipto con Moisés Joshua left out of Egypt with Moses. y él y otra persona más fueron los únicos que entraron en la promesa. That him and another person were the only ones who entered in the promised land. Después de 40 años That after 40 years, siendo fiel al siervo de Dios, being faithful to the servant of God, creyendo lo que el Señor decía a través del siervo de Dios, believing what God was saying through the servant of God, manteniéndose fiel al siervo de Dios. maintaining himself faithful to the servant of God. Ahora Moisés muere Now Moses dies. y de la noche a la mañana a Dios se le ocurre darle la parte o la posición de Moisés a Josué. And just overnight, God comes to him to give him that position that Moses had. Ahora este Josué se encuentra en una condición que para él no era familiar. Now Joshua finds himself in a position that wasn't familiar to him. Una función que que a lo mejor él no estaba acostumbrado a hacer. In a position or function that maybe he wasn't accustomed to. Dirigir un pueblo de casi 1.2 millones de personas To guide and direct a people that was almost about 1.2 en million medio of them, del desierto. in the middle of the desert. Proveerle comida, To provide for food, protección, protection, proveerle techo provide them a shelter, todas estas personas and all these people a lo largo de un desierto. in the midst of a desert. Esa no fue la primera misión de Moisés, But you see, de Josué. that wasn't Joshua's first mission. Esa era la misión de Moisés. That was Moses' mission. Josué simplemente era el director del ejército, Joshua is just more like the general of the army, el general del ejército de Israel. the general of the army of Israel. Es más, los letrados en la palabra That even in the word of God pueden considerar a Josué can consider even to Joshua como uno de los más grandes militares bíblicos de todos los tiempos. as one of the highest ranked military men in biblical times. Josué pasó los últimos 7 años de esos 40 Joshua spent the last 7 years of the 40 years batallando con diferentes naciones, battling against many different nations, teniendo éxitos en casi todas de ellas. being successful in almost all of them. La palabra dice en Hechos 13:19, hasta en el Nuevo Testamento la palabra habla de Josué. That even in the New Testament, they speak about Joshua in Acts 13:19. Dice que destruyó a 7 naciones en Canaán That he destroyed 7 nations in the land of Canaan. y le dio su tierra a Israel como herencia. And he gave their land to Israel as an inheritance. Yo quiero que usted entienda que Josué no era cualquier. I want you to understand, Joshua just wasn't anyone. Josué tenía 40 años de experiencia militar. He had 40 years of military experience. Él sabía cómo hacer una estrategia. He knew how to plan strategies. Él sabía cómo emboscar al enemigo. He knew how to hunt out the enemy. Él era un experto en armas de guerra. He was an expert in weapons and warfare. Sabía cómo formar su ejército para el ataque. He knew how to form his army for an attack. Él estudiaba las debilidades del enemigo. He studied the enemy's weaknesses. Trazaba un rumbo de ataque. He would go through an attack Fomentaba el valor entre los soldados. that he would give vigor and strength to his soldiers. Y en este momento en particular, Now, in this particular moment, ya había conquistado 6 ciudades en línea. he had already conquered 6 cities back to back. Mire si su mente estaba tan acostumbrada a lo militar See if his mindset was so accustomed to have that military que mindset cuando llega
a las entradas de Jericó, that when he enters into the outskirts of the city of el Jericho, último obstáculo antes de conquistar la promesa, the last obstacle before obtaining the promise, dice la palabra the word of God en el says capítulo 5 de Josué, in chapter 5 of que se le Joshua presenta un ángel a Josué, that an angel presents himself before con Joshua una espada desenvainada. with a sword, a flaming Y sword. cuando Josué, que estaba impuesto a la lucha, a lo militar, a las peleas, And Joshua being disposed to military and battles, no pensó como Moisés y se tiró de rodillas. he didn't think like Moses, who threw himself on his knees. Dice la palabra que Moisés sacó su espada y fue para encima. Josué. And then the word of God says that Joshua took out his sword and went ahead. O sea, ¿qué tú estás haciendo aquí? So he's like, what are you doing ¿Y here? sabes lo que le dijo Josué al ángel? And you know what Joshua told the angel? Dime ahora mismo si estás conmigo o eres del enemigo. He says, are you with us or Porque si against us? estás conmigo te recibo, Now, if you're for us and with us, I pero si receive eres you. el enemigo te recorto la cabeza ahora mismo. But if you're with the enemy, I will cut your head off right where O you sea, are. la mentalidad de Josué So you see, Joshua's mentality ya estaba destinada a la guerra. was already focused and planned into war. Porque quiero que usted entienda Now, I want you to understand que lo que le pasó a Josué so what happened to Joshua fue un cambio de estrategia. was a change of strategy. Él estaba ya su mente estaba decidida a cómo hacer las cosas. His mind was decided on how he was going to do Era un things. experto en la materia. He was an expert in the material. Él sabía los pasos a seguir para conquistar a Jericó. He knew what paths to follow to be able to conquer Por lo Jericho. tanto, él podía creer en sí mismo And he could have this confidence in himself y saber que si había tenido las otras victorias anteriormente, that if he had all those victories before, también con sus habilidades, con sus decisiones, con sus estrategias, with his abilities, decisions, and strategies, podía conquistar también a Jericó. he'd be able to conquer Jericho. Lo que Josué no sabía But what Joshua didn't know, es que para conquistar a Jericó to be able to conquer no lo Jericho, podía hacer de la misma manera que lo había hecho antes. he wasn't going to be able to do it the same way that he did it before. No podía usar su conocimiento militar He couldn't use the knowledge of his o military sus experience experiencias anteriores or his old o experiences estrategias de guerra. or his strategies of warfare. Ahora se enfrenta a este ángel Now he confronts in front of an angel, y Dios le da una nueva estrategia. and God gives him a whole new Diga strategy. conmigo, Dios me da una nueva Say estrategia. with me, God is giving me a new strategy. Dios le da una estrategia muy diferente a lo que él estaba acostumbrado. God gives him a totally different strategy than what he was accustomed to. Tal vez un plan que él no tenía, no cabía en su mente cómo podía realizarlo. And maybe the plan was just so not, he wasn't able to grasp it or realize it in his mind. Algo ilógico, Something illogical, fuera de los parámetros militares, outside of the parameters of military, fuera de toda estrategia militar que fuera exitosa. out of all the successful military strategies. Y ahora Now, Josué se encuentra Joshua finds himself con una nueva estrategia. with a new strategy. El Señor le dice, no vas a sacar la espada, Josué. And the Lord tells him, Joshua, you're not going to take out a sword. No vas a sacar jabalina, ni bombas, ni misiles. You're not going to take out any javelins, missiles, or bombs. Hoy yo te cambio la estrategia. Today, I'm changing your strategy. y sabes que había la estrategia de Moisés, de Josué, And you know, the strategy of Joshua fue muy diferente. was very different. Le dice, ahora, Now, en vez de treparte por los muros, instead of going above the walls hacer una emboscada, and looking at a hunt, vas a caminar con el pueblo, no solamente con el ejército. you're not going to just walk with the people and not just the army. Los primeros que te vas a llevar son a los sacerdotes. The first people that you're going to take with you are the high priests. Vas a cargar contigo el arca del pacto. You're going to take with you the Ark of the Covenant. Vas a llevar los adoradores, You're going to take the worshipers, los cuernos de carnero. the ram horns. Vas a llevar al pueblo You're going to take all the people. y durante 6 días, Josué, And for 6 days, vas a Joshua, darle una vuelta a Jericó. you're going to do a whole walkthrough around Usted Jericho. se imagina, Josué, Can you imagine Joshua que cómo voy a conquistar a Jericó, thinking, how am I going to conquer Jericho? esta ciudad con estas grandes murallas, This city with these huge walls, esta ciudad tan difícil de alcanzar, this city that's so difficult to reach, simplemente simply by just por darle vueltas en silencio.
walking around in circles in silence. Eso fue otra cosa. That was another thing. No era darle vueltas gritando para meterle miedo al pueblo. It wasn't walking around the city shouting to put fear in the people of the city of Jericho. Era 6 días It was 6 days dando vueltas of walking in a circle en silencio. in silence. Qué difícil se le hace a mucha gente How difficult it is for people antes de la conquista guardar silencio. before the conquering to be in silence. Por eso el Señor le dice en la Biblia a la gente, a nosotros, That's why the word tells us and God tells us, estar quieto be still y reconocer and know que yo soy Jehová. that I am God. Hay momentos en nuestra vida, iglesia, There are moments in our life, que church, por más ilógicas que se vean las cosas, that how illogic it may seem, por más increíbles que parezcan las cosas, how unbelieving it could be, todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer that all that we have to do is just y believe cerrar el pico. and to close our Mire a mouth. su vecino y dígale, Look to your neighbor and tell them, cree believe y cierra el pico. and close your mouth. ¿Habrá alguien que pueda repetirlo conmigo? Is there anyone that could repeat Qué that with difícil me? se nos hace a nosotros cerrar el pico. How difficult it is to close Pero our el mouth. ángel le dice a Josué, But the angel tells dile a los Joshua, sacerdotes, tell the priests, a los levitas que cantan, the Levites that sing, a los que tienen las trompetas en sus manos, those that have the trumpets in their al hands, pueblo que tanto le gusta quejarse, all the people that they like dile to que complain, por 6 días tell them solamente for 6 days den only, una vuelta cada día, to give a circle around every day, pero tengan su boca cerrada. but to keep their mouth shut. Ahora le dice después de esto, Now it says after this, después de ese silencio, that after that silence, yo quiero que los levitas que tienen los cuernos de cordero, de carnero, I want the Levites that have the ram's horns soplen blow la trompeta. the trumpet. Ay, ay, ay. ¿Puedo ir un poquito más profundo? Can I go a little bit more profound? Porque habían en ese entonces también trompetas de diferentes metales. Because in that time there were different trumpets of materials. Pero la Biblia habla de que esos cuernos eran de carnero. But the Bible says that those trumpets they were using were ram's O horns. sea, para ellos anunciar, porque con los cuernos y con las trompetas se anunciaba la victoria. Because with the trumpets and the ram's horns, there was announcing the victory. Número uno, ellos estaban anunciando la victoria antes de tener la victoria. Number one, that they were announcing the victory before obtaining Qué the tremendo victory. es cuando tú alabas a Dios por la victoria How tremendous it is when you antes worship de God tener la for victoria. the victory before even having Le the da victory. gracias a Dios por tu sanidad You give thanks to God for your healing antes de tener el examen de médico negativo. before receiving that Te- examen from the Te medical that's alegras negative. porque la situación se resolvió. That you get so happy because the solution Aunque or the estás en medio de la situation has been situación. resolved, even though you're still in the midst of the En el situation. medio de este conflicto, In the midst of the conflict, el Señor le dice, the Lord tells him, dile a los levitas tell the Levites que después, en el séptimo día, that on the 7th day, en la vuelta número 7 de esas 7 vueltas, you're going to do 7 circles around the city. And Y on the 7th time, ahí van a sonar los cuernos de carnero. that's when they're going to go ahead and blow the ram's horns. Lo que me llama a mí la atención But what grabs my es lo que attention, decía ahorita, que pudieron utilizar cuernos de metal o trompetas de metal. and what grabs my attention is that, like I said, there were different materials for trumpets, and they could have used other types of trumpets. Pero la Biblia dice de cuernos de carnero. But the Bible says it was ram's horns. O sea, para que ellos pudieran declarar la victoria, And for them to declare the victory, alguien tuvo que morir primero. someone had to die first. Para que ellos pudieran soplar los cuernos de carnero, So that they can blow into those ram's horns, tuvo que haber un derramamiento de sangre. there had to be a shedding of blood. El cordero tuvo que morir That ram had to die para que los levitas tuvieran un cuerno en sus manos. so that the Levites can have a horn in Yo their vengo a hand. decirle a alguien en esta I mañana, come to tell someone this morning, tu victoria está garantizada. your victory is guaranteed. ¿Sabes por qué tu victoria está You garantizada? know why your victory is guaranteed? Porque alguien murió por ti. Because someone died for you. Alguien dio su sangre por ti. Someone shed their blood for you. Alguien fue exhibido en el Calvario Someone was dying on that para cross que hoy tú tengas la victoria. so that today you have the Por eso el victory. apóstol Pablo nos llama That's why the Apostle Paul tells más us, que vencedores en Cristo Jesús. calls us that we are more than Porque a conquerors in través Christ de Jesus. la muerte de Jesús, That because through the death of yo y tú Jesus, somos vencedores. you and I are Habrá now alguien que overcomers. pueda decirle a su vecino, Is there anyone that now can vecino, tell their gracias neighbor, a su muerte, say, neighbor, thank you hoy yo for puedo his tocar death, trompeta. because now I can blow the Hoy
Oh, trumpet. gracias a su muerte, Thanks to his death, yo hoy puedo anunciar sus I grandezas. can announce his greatness. Oh, gracias a su muerte, Thanks to his death, gracias al derramamiento de su sangre, thanks to the shedding of his hoy yo blood, puedo declarar victoria. I can declare ¿Habrá victory. alguien que pueda declarar Is there anyone victoria en that esta can mañana? declare with me in victory at this hour? ¿Y sabes lo que me decía el Señor a través de esto? And you know what the Lord was telling me through this? Es que muchas veces antes de un rompimiento That many times before a breakthrough, tiene que haber un cambio de estrategia. there has to be a change of strategy. Déjame volverlo a repetir. Let me repeat it again. La mayoría de las veces, In the majority of times, antes que haya un rompimiento, before there's a breakthrough, tiene que haber un cambio de estrategias. there has to be a change in strategies. Lo que funcionó antes, What was working for you before, ahora para esta nueva etapa, now for this new season, ahora para esta nueva temporada, for this new season, no va a servir ni va a trabajar. it's not going to work or be good to you. Ahora no puedes tratar a tus enemigos de la misma manera. Now you can't treat your enemies the same way. Ahora la venganza no es una opción. Now revenge is not an option. La agresividad tampoco. Aggressiveness neither. Los gritos, el coraje, los pleitos no van a funcionar. The conflicts, the shouts, the arguments is not going to El work. desquitarte y hacer lo mismo que te hicieron como venganza tampoco funciona. To give and to do to them what they did to you is not going to El work. ser calculador en tu próxima respuesta tampoco va a funcionar. To calculate your responses ahead of time is not Tal going to vez work. te resultó antes, Maybe before it gave you en some el results pasado, in the past, pero ahora Dios quiere cambiar tu estrategia. but now God wants to change Habrá your alguien que strategy. pueda decir conmigo, Is there anyone that can say with Dios, me, Dios, cámbiame la estrategia. God, change my strategy. Dios, cámbiame la estrategia como Josué. God, change my strategy Cámbiame mi like Joshua. estrategia. Change my He strategy. tratado, he peleado con I've mis tried, fuerzas. I've fought with my own He strength. tratado con mis recursos. I've tried with my own He resources. intentado con mi conocimiento. I've intended with my own He knowledge. tratado con mis I've frustraciones. tried with my own Y nada, frustrations. nada resulta. And nothing is giving Cámbiame las result. estrategias, Dios. Change my strategies, Cámbiame God. las estrategias, Señor. Change my strategies, Lord. Necesitamos un cambio de estrategia We need a change of si strategy. queremos ver un tiempo de rompimiento. If we want to see a time of breakthrough, Nunca las murallas de Jericó se hubieran roto the walls of Jericho would have never come down si Josué, el militar tremendo, if Joshua, the great militant, hubiera utilizado sus propias estrategias. would have tried to use his own Es más, le strategies. confieso algo, And even more so, can I todavía tell you el something? pueblo de Israel estuviera dando vueltas en el desierto The people of Israel would still be doing circles in the desert si Josué hubiera utilizado sus estrategias, if Joshua would have just used his own su strategies, manera de hacer las cosas, his own way of doing things, lo que la lógica le podía decir. or what logic what could tell him. Ahora, le voy a ser claro con esto. Now I'm going to be clear with you on this. Tampoco era fácil lo que Josué enfrentaba. Now it wasn't easy what was Joshua was confronting. No era el mismo enemigo que había enfrentado en otras ocasiones. It wasn't the same enemy that Joshua had confronted in previous times, Y especialmente Jericó. especially in Jericho. Esta nación era reconocida, This nation was recognized by, número uno, como la ciudad de las palmeras. number one, as the city of palms. Su entrada era una entrada espectacular, The entrance was a spectacular entrance, adornada con palmeras. adorned with palm trees. Pero lo que hacía famosa esta ciudad But what made the city famous no era lo preciosa que se veía dentro, wasn't how precious it looked on the inside, sino lo impresionante que se veía de afuera. but how wonderful it looked from the outside. De afuera se veían unas murallas que las rodeaban, That from the outside you can see these walls that would surround Como the city protección del enemigo, as a protection from their enemies. con unos muros que iban por encima de 26 pies de alto. Some walls that would reach over 26 feet in height. Ahora, la altura no era lo máximo Now the height wasn't the maximum, cuando comparamos cuán ancho eran. and when we compared to how Eran wide it was, 6 pies de ancho, it was 6 feet wide. pero para abajo el cimiento But underneath it, tenían 15 pies de profundidad. it had 15 feet of O profoundness. sea, era una muralla que no era fácil de romper, So you see, there weren't walls that can be so easily broken fácil de atravesar. or so easily to overcome. Con un palo y gente empujando no podían romper la pared. Or with a big tree to break through, Porque eran 6 pies de ancho. because it was 6 feet wide. Pero a pesar de cuán grandes fueran estos muros, But
regardless of how great these walls a were, pesar de cuán altos fueran estos muros, or how high these walls a were, pesar de cuántas cimientas profundos tenían, and how deep they went, hubo un rompimiento. there was a breakthrough. Oh, yo vengo a decirle a alguien, I come to tell no someone importa today, cuán difícil se vea, it doesn't matter how difficult the cuán situation imposible looks, se vea, how impossible it cuán looks, dificultoso se vea. how difficult it looks. Hay alguien que es más poderoso y más grande que los muros. There is someone that's more powerful and greater than those walls. Dile a tu vecino, vecino, Tell your neighbor, neighbor, el que está conmigo the one who is with me es más grande que los muros. is greater than the walls. El que está conmigo The one that is with me es más fuerte que los muros. is more stronger than the El que walls. camina The conmigo one who walks with me puede hacer lo imposible posible. can do the impossible Puede possible. curar lo incurable. He could heal the incurable. Puede alcanzar lo inalcanzable. He can reach the El que unreachable. camina conmigo The one that walks with es me más grande que el que está en contra mío. is greater than the one that's against me. Josué se encuentra con ese obstáculo tan grande Joshua finds himself with this obstacle that's so great. y entiende que con sus propias estrategias And he understands that with his own strategies, jamás hubiera podido conquistar a Jericó. he would have never been able to conquer Jericho. Él entiende, Josué entiende, And Joshua understands que solamente con una estrategia del cielo that only with a strategy from heaven es que puede haber un rompimiento. is that there can be a breakthrough. ¿Y sabe lo que pasa? Que muchas veces no entendemos como Josué entendió. You know what happens that many times we don't understand the way Y Joshua tratamos de understood. usar todos los recursos antes que Dios. We try to use all our resources before going to God. Tratamos de usar nuestro conocimiento. We try to use our own knowledge. Tratamos de usar nuestras conexiones. We try to use our own connections. Tratamos de utilizar nuestras habilidades We try to use our own abilities para resolver las murallas que se levanten en nuestra vida. to resolve the walls that have rose up against our lives. Pero yo vengo a decirle a alguien But I come to tell someone que today no es con espada that it's not with sword ni con ejército, nor army, sino con su Santo Espíritu, dice el by his Señor. Holy Spirit, the word says. Ahora escuche esto. Now listen to this. Lo que provocó el rompimiento de los muros de Jericó, What provoked the breaking of the walls of Jericho, aunque usted no lo crea, even though you don't believe it, no fueron las vueltas, wasn't the walking around in circles around the city, ni mucho menos las trompetas, and much less those trumpets, y mucho menos los gritos del pueblo. and much less the shouts of the people. Lo que provocó a Dios a moverse a favor del pueblo What provoked God to move to the favor of the people fue la obediencia. was obedience. Obediencia. Obedience. Jamaquee a su vecino y dígale Shake your neighbor and say obediencia. obedience. Dígale, la obediencia va a hacer que los muros se caigan. Tell them obedience is what is La going to make those obediencia a walls Dios fall va a down. hacer que las murallas se caigan. Obeying God is going to make those walls La fall down. obediencia a Dios va a hacer que la crisis financiera se acabe. The obedience to God is going to make the financial La crisis end. obediencia a Dios. The obedience unto God. Ahora, ¿qué es obediencia? Now, what is obedience? La palabra define obediencia The Word of God defines obedience como el cumplimiento sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. is fulfilling the fulfillment of the commandments of the one who has all authority. Primero, reconocer que hay alguien que tiene autoridad sobre nosotros It's the first thing, recognizing that there's someone that has authority over y us, someternos voluntariamente a sus mandatos. and to submit ourselves voluntarily unto his commands. En otras palabras, en la Biblia, In other words, the Bible, la obediencia es hacer lo que Dios dice obedience is doing what God tells en el you momento en que Él dice in the moment he tells y you de la manera que Él indica. and in the manner that he tells you. La obediencia es un acto de fe Obedience is an act of que faith muestra que se entiende y acepta las normas establecidas por Dios. that shows and demonstrates that one accepts the norms and the commands of God. Es más, ¿puedo decir algo? Can I tell you something more? La obediencia es la virtud, escuche, Obedience is a virtue que determina si una persona es siervo o rebelde. that determines if a person's a servant Déjeme or rebellious volver a one. repetir. Let me repeat it La again. obediencia es la virtud Obedience is the virtue que determina that determines si una persona es siervo that if a person is a o servant rebelde. or a rebellious Por one. eso es que necesitamos obedecer That al is why Señor. we need to obey Toca a God. 3 personas y dile,
touch 3 people and tell En them. este año In this year, tiene que haber un nivel nuevo de obediencia en tu vida. there needs to be a new level of obedience in your life. Porque el Señor nos está diciendo hoy Because the Lord is telling us que today mi obediencia that in my obedience va a traer rompimiento. is going to bring Así que breakthrough. podamos cantar 16 cultos, 16 coritos corridos. That we can sing 16 songs. Podamos service. ayunar en vez de 21 días, 90 días. We can fast instead of 21 days, 90 days. Podamos traer ofrendas hasta que aquí no quepa más dinero. We could bring offerings until this place you can't even fit the money in Podamos here. hacer vigilias hasta las 6 de la We mañana. can do vigils until 6 in the morning. Tengo noticias para ti. But I have news for you. Eso no va a traer rompimiento. That's not going to bring Lo que breakthrough. va a traer rompimiento What's going to bring breakthrough es tu obediencia. is your obedience. Tu obediencia a la palabra. Your obedience to the Tu word. obediencia a lo que Dios ha hablado. Your obedience to what Tu God has obediencia a lo que spoken. Dios ha declarado. Your obedience to what God has Eso va a traer declared. rompimiento. That is what's going to bring a breakthrough. El pastor Charles Stanley The pastor Charles Stanley dijo una frase muy poderosa said a very powerful que phrase quiero compartir con ustedes. that I want to share with you. Dijo, Dios siempre será responsable He says that God will always be responsible por las consecuencias de nuestra obediencia. for the consequences of our obedience. Pero nosotros también siempre seremos los responsables But we also will always be responsible for las consecuencias de nuestra desobediencia. the consequences of our disobedience. Dios siempre se va a encargar God will always take care de recompensar tu obediencia. to reward your obedience. Él no es hombre para que mienta, He is not man that he should ni lie, hijo de hombre para que se arrepienta. nor son of man that he should La repent. palabra dice en Deuteronomio The 28, word of God says in todas las Deuteronomy bendiciones 28, que podemos recibir all of the blessings that we can receive cuando caminamos en obediencia a Dios. when we walk in obedience to God. De eso es que Dios es responsable, And those are the things of what God is de las responsible for. consecuencias por nuestra obediencia. And the consequences of Pero el our pastor obedience. Stanley dice But Pastor Stanley que said, nosotros seremos responsables but we are responsible por las consecuencias de nuestra desobediencia. for the consequences of our disobedience. Porque cuando hay desobediencia, Because when there's disobedience, viene juicio, there's judgment, viene dolor, there's pain, vienen lágrimas, tears come, vienen problemas, problems come, vienen dificultades. difficulties Pero come. cuando hay obediencia, But when there's obedience, la palabra dice, the Bible says estarás arriba that you'll be up y here no estarás abajo. and you won't be down here. Bendito serás en el campo, You'll be blessed in the field, bendito en la ciudad, blessed in the city, bendito al entrar blessed in your y going bendito al salir. in, and blessed in your going Todo lo out. que ponga en tus manos Everything that's placed in your será hands bendito. will be blessed. Todo lo que pises Everything that you step será foot on bendecido. will be blessed. Cuando tú obedeces al Señor, When you obey God, el Señor siempre se encargará de bendecirte. God will always Ay, take ay, care ay, of ay, ay. blessing Habrá you. alguien que pueda adorar al Señor. Now, is there anyone that could worship the Lord? Así que no fueron las trompetas, So you see, it wasn't the trumpets, no fue el silencio, it wasn't the silence, no fueron los adoradores, it wasn't the no worshipers, fueron los cuernos, it wasn't the ram's fue la horns, obediencia. it was obedience. La obediencia produjo que hubiera un rompimiento. The Diga obedience rompimiento. produced a breakthrough. Say with me, obedience. Yo vengo a decirle a alguien en I esta come to hora tell someone at this hour que tu Jericó that your Jericho es todo lo que se interpone a tu promesa. is everything that stands in the way or is your problem. Es todo lo que te impide alcanzar tu potencial. It's everything that's stopping you from reaching your potential. Todo lo que detiene o está deteniendo tu propósito. Everything that's stopping or detaining to you reaching your Pero purpose. tengo que decirte esto con todo amor del mundo. But I want to tell you this with all the love in the world. Lo único que rompe eso The only thing that will break through es la obediencia. is obedience. Tu fe podrás tener fe, You can have faith, pero solo la fe se convierte en fe verdadera but only true faith, your faith is converted in true faith con el acto de obediencia. with the acts of obedience. La obediencia siempre tendrá resultados beneficiosos para nuestra vida. Obedience will always have beneficial factors in our life. Y si tú te decides este año If you decide this year a obedecerle al Señor en todas las cosas, to obey the Lord in all things, diga, en todas las cosas. say with me, in all things. Porque no es que yo obedezca en unas áreas It's not that you obey in some y areas, en otras áreas no quiero obedecer. in other areas you don't want to obey. Porque yo puedo llamar a mi nieta y decirle, Adalani, ven aquí. I can call my granddaughter and say, Adalani, come here. Adalani, ven con papá. Come with grandpa.
¿Ella está obedeciendo? Is she obeying? No está obedeciendo. She's not obeying. Por eso no va a tener la bendición en casa de comprarle los cherries que le prometí. That way she's not going to receive the blessings that in house to receive the cherries. Leo, ven acá con papá. Leo, come with Grandpa. ¿Qué hizo Leo? What did Leo do? Obedeció. He obeyed. Él no se quedó a mitad. He didn't stop halfway. Él no se quedó sentado. He didn't stay sitting down. Él no me miró con cara de... He didn't look at me with a face like. Él corrió He ran y obedeció and he obeyed lo que papá le dijo. what Grandpa said. Y eso es obediencia. And that's what obedience Es is. hacer todo lo que nos pide nuestra autoridad. Is to do everything Nuestro that our authority Padre. tells us, what our Father tells us to do. Vete donde mamá y dile que te den money. Vete, vete, vete. Go into That's grandma your- and say that she gives su you recompensa. your Vete, reward. vete, dile. Mami, Your give me reward. money, Say, mamá. Grandma, give me money. Porque Dios siempre recompensará. Because God will La always obediencia. give back in the reward Habrá to alguien your que pueda obedience. decir amén a eso. Is there anyone that can say Yo amen vengo to a that? decirle a alguien en esta I hora. come to tell someone today, El Señor nos ha declarado the Lord has declared que este sería un año de or rompimiento. that this is going to be a year Habrá of alguien que pueda breakthrough. creerlo. Is there anyone that can Que believe será un it? año de It's rompimiento. going to be a year of Habrá breakthrough. alguien que ha podido recibir Is there anyone that has received que va a venir un rompimiento repentino, that there's going to be a breakthrough of un strong- estallido espiritual a explosion spiritually que me va a liberar de mis limitaciones. that's going to free me ¿A from alguien my ha podido limitations? creer eso? Is there anyone that can ¿O believe tan solo that? dices Or has otra believed promesa para este that? año? Or you just think it's another ¿Habrá alguien promise que for haya this year? creído Is there eso? someone that Pues truly déjeme decirle has que vas believed a ver that? esa palabra manifestada en tu vida Because you're going to see that word manifested in your life en la medida de tu obediencia. by the measure of Ponte your de pie en obedience. esta hora, Stand on your iglesia. feet at this hour, church.